ধান मार 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 हजरत मौलाना रफिकुल इस्लाम चौरंगा तृतीय वक्ता विशिष्ट इस्लामिक चिंताविद घनिष्ठ कंठस्वर एलाकार कृति सन्तान हाफेज हजरत मौलाना खालिद हुसैन हाफेज हजरत मौलाना खालिद हुसैन दर्शना साइदुर रहमान এছাড়াও আরো স্থানীয় ওলামায়ে কেরামগণ তাফসীর পেশ করিবেন। আয়োজনে প্রাণপুর গ্রামবাসী আপনাদের সবাইকে আজ বাদ আসর হইতে প্রাণপুর পুরাতন ঈদগাহ মাঠে এই দোয়ায় শরীক হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।